Maayong buntag ninyo mga kaigsuunan ko nga mga mag-uuma sa tanang kabukiran. Ani na ako ning tagna sa kabuntagon, nagbuhat na sa itong video. Ug to di ay mga kaigsuunan ko ang pagbuhaton akong video mao pag-update sa among trabaho nga pagpangubra sa humay sa akong amo. Ug to di ay guys, amo ning gihunungan kay nagaulan man guys. Og diara guys among pilapilan nga kaniha, giubra kaniha to. Muna among giundangan kay kuan man kani nga hilaw man nya karon na mo balike nya diara among ginalab guys ang bulhotonon nako nya update lang ni guys sa among trabaho basig matingala mo ba nga mo lagi hapong naunga nga kuan silag bulhot so wala man human muna nga agwantahalan ning video niyo guys kay pag sila tanig bulhot ani to muna among trabaho. Ya, sa di pa nako tapuson guys ining video ha. Magpasalamat dai ko sa tanang mga followers ug mga supporters nako nga nagpadayon sa pagsuporta sa kuha. Og ako magaingon kaninyo nga God bless ug I love you niyong tanan. Bye bye. Shalom.